Qué placer poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy It's a pleasure to be with you today y saber que Dios sigue haciendo las cosas que siempre hace. and to know that God continues to do the Él things no that He se does. cansa como nosotros. He does not grow weary like we do. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. He's always at our needs in what we do. Todo que tú le puedas creer. Everything that you can believe in Him. Si tú lo crees, If you believe it, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. the Bible says to he that believes everything is possible. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema So we want to talk about this subject today. donde dice Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible posible. You see, where God makes the impossible possible. Lo que el hombre humanamente no puede hacer. What is impossible in the human nature. Cuando las puertas de la tierra se cierran, When the doors here on this earth close, las del cielo se abren. the ones in heaven open up. Llegamos al punto de decir, tengo un cáncer terminal, You have a point to where you hear and someone says you have a terminal cancer. tengo una enfermedad que no es curable, You have an incurable disease. pero para Dios nada es But for imposible. God, nothing is impossible. Todo es posible al que cree. Everything is possible to those whom Y en believe. ocasiones la persona que tiene el problema quizás no tenga la fe para creer todo, You know, and at times a person going through that situation may not have the faith to believe that. pero los hombres de Dios que están conectados con Dios But those who are men and people of saben que para God Dios no hay nada know imposible. that for God nothing Y is eso es lo que hace impossible. la diferencia. And that makes all the difference. Dios hace lo imposible posible. God makes the impossible possible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. You see, that which is impossible for men is possible for God. Lucas 18:27. That's in Luke Eso es lo que 18:27. dice, eso es lo que dice la Biblia. That's what your Bible says. Ahora bien, Dios nos sorprende de manera sobrenatural cuando nos atrevemos a creer en Él, en que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. You see, God astounds us in a supernatural way when we dare to believe that He is the fountain of everything that we need, Tanto en el orden espiritual como en el orden material. in the spiritual order as well as in the natural. Nosotros nos empeñamos en darle solución a nuestras necesidades. You know, a lot of times we spend all of our time working on getting, solutions for our needs. Y en un gran número de veces no encontramos la solución. But many times in our lives, we don't find that solution. Cuando no tenemos esa fe, When we don't have that faith, cuando no tenemos esa relación, we don't have that relationship, cuando estamos ausentes de su presencia, when we're absent or outside of God's buscamos presence, maneras de solucionar nuestros problemas we try to fix our own problems a nuestra manera. in our own way. Y nos damos cuenta que no funciona. And we realize it doesn't work. Entonces llega el momento en que nos cansamos de buscar y resolver los problemas en el matrimonio, For example, we get tired of trying to resolve the problems in our marriage de arreglar las relaciones con los hijos, or to repair the relationships with our children salir de la crisis financiera, or to get out of a financial crisis alcanzar la sanidad. or to even be healed. Or be Sin healed. embargo, no sé cómo ni se lo puedo explicar, But even so, I don't know how I can explain this, pero cuando dependemos de Dios, but when we depend on God, Dios se las ingenia para ayudarnos en nuestras debilidades y conflictos. you see, God finds a way to help us in our weakness and our own conflict. Él sabe cómo resolver nuestros He problemas. knows how to resolve our problems. El problema nuestro es saber si tenemos la confianza. Our problem is to know if we can trust Si in God. si no tenemos la confianza, pero podemos poner aquella persona que está en nuestro medio, que Dios ha puesto como mediador, que nos ayude a pasar esa etapa. Or if we don't have the faith to be able to trust in those that are there willing to help us. Al principio la gente viene a la iglesia porque tiene una necesidad, You see, many times in church, many people come because they have a need. porque las noticias que le dan no le han podido, las noticias médicas no son buenas, Because maybe medical news isn't good. pero al llegar a la iglesia But in arriving at church, encontramos que hay un grupo de hermanos que tienen esa confianza, they find a que group le of brethren creen a have Dios that trust in y God que no tienen problemas de interceder y orar por las personas con ese problema. and are able to intercede for those who have these Y el issues. resultado es ese, como escuchábamos esta mañana ese testimonio, And the result is that in which we found out que today, Dios instantáneamente puede operar un milagro. that God can instantly heal a miracle. Y ahora hay sanidades que son instantáneas You see, there are some healings which are o hay instantaneous, algunas que son progresivas. and some are progressive and they happen over Entonces time. todo lo que uno tiene que mantenerse es creyendo All you have to do is continue to believe y esperando que el milagro se realice completamente. and allowing that miracle to develop in your Pero life. dale la oportunidad a Dios. But give God the opportunity.
Pablo anima a los cristianos de Éfeso con estas palabras. You see, Paul encourages the Christians in Ephesus with these words. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. You see, God has the ability to do so much more than whatever we ask. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. We cannot even imagine what God can do to help us in His Efesios power. 3:20. Ephesians 3:20. Es increíble todo lo que uno pudiera contarles a ustedes de las experiencias y de los milagros que hemos vivido a través de los años. You know, and it'd be amazing to be able to share. I can't even explain all the things that we've seen and the miracles that God has done over Dice time. el Salmo 103 You know, Psalms 103, que hay algo tan hermoso en la palabra that there's something so beautiful in the Word que dice todo lo que dice que siempre demos gracias a Dios that we always give thanks to God porque Él se encarga de todas nuestras necesidades. because He is in charge of all of our needs. Entonces es importante entender esto, So we got to understand que that, uno tiene que ser agradecido to be thankful. porque hay problemas. There's problems. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en personas A lot of times we put our trust in people y fracasamos. and we fail. Y a veces ponemos la confianza en el líder, Sometimes we trust maybe a leader, pero nos equivocamos muchas veces. but maybe we make a mistake Porque nuestra fe debe de estar basada because our faith must be en based Dios in God y en alone su palabra. and His Word. La Biblia dice, tened fe en Dios. The Bible says to have faith in God. El Señor hace valer su poder y gloria de la forma en que soberanamente Él desea hacerlo. You see, God is sovereign and He illustrates His power and His glory in the way He desires. Pero nos toca a nosotros creer que Él sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. But it's up to us to know and to believe and to know that He does the things and He knows how to do those things. Amén. Amen. Hoy pretendo hablarles sobre los recursos ilimitados de Dios para bendecir a sus hijos. So today I want to share with you, just the resources that are unlimited by God that He has to bless His children. El Dios que hace lo imposible posible. Because God makes the impossible possible. Ahora quiero ilustrar esta verdad con dos ejemplos bíblicos tomados del Antiguo Testamento. And what I want to share with you today is a couple of stories from the Old Testament Cuando vemos cómo Dios puede hacer de lo imposible posible. where God demonstrates how He's doing the impossible and making it possible. Todo es posible Everything is al possible que puede creer. to he that Y believes. eso es lo más importante. That's the most important part. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. You know, all of the sons of Israel, they left from that desert in their journey. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 17. This happens in Exodus in 17. Conforme al mandamiento de Jehová Dios, According to the commandment of the Lord God. y acamparon en Refidim, And they camped out in Rephidim. y no había agua para que el pueblo bebiese. But there was no water. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. So the people go to Moses and say, Moses, give us water so we can drink. Aquí hay un problema grande. Okay, here's a big problem right now. El pueblo sale de Egipto. So God's people, they leave Egypt. Eran casi 2 millones de personas 2 million people in this trip here, con el ganado. with all of the animals. ¿Y qué pasó? What happened? No había agua. There was no water. Y entonces ellos, como Moisés los sacó de Egipto, So since Moses was the one that got him out of Egypt, lo agarraron. they said, hey, Danos agua. give us water. Tienes que darnos agua para que bebamos. You have to give us water to drink. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? And Moses is like, why are you yelling at me? ¿Y por qué tentáis a Jehová tu Dios? Why are you tempting the Lord your God? Así que el pueblo tuvo allí sed So the people were y thirsty, murmuró contra Moisés. and they began to murmur Y dijo, against Moses. And they said, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? why did you cause us to leave Egypt to kill us of thirst and our children and all of the animals that we brought? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, So Moses screams out to God and he says, mira cómo el pueblo reclama. look at the people yelling. Cómo el pueblo llega a pensar que ya Dios los abandonó. How is it that the people so soon after think God Porque forgot about them? cuando nos pasa algo, inmediatamente nos desesperamos y reclamamos. Because when something happens, we get desperate and we start getting on things. ¿Usted cree alguna diferencia en la gente que vive en la actualidad a la del pueblo de Israel? Do you see a difference in the people today from the people back then in Exodus? No. No. Si Dios es Dios que hace milagros, ¿por qué no me sana? If God does miracles, well, why hasn't He healed me yet? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó estas cosas a mí? Where was God when this bad thing happened to me?
Y a veces culpamos a Dios And many times we blame de God nuestras necesidades because of our needs o de nuestras desgracias. or just the things that we're going through. ¿Qué le quedó? ¿Qué hizo Moisés? So what did Moses do? Clamar a Dios. He called out to God. Y eso es lo importante del líder, And that's the important part of a leader que tiene una comunicación directa con nuestro Dios. who has that constant communication. Eso es with God. la diferencia cuando Dios llama a un ministro, That's the difference between God calls a lo minister capacita, and he gives lo them that ability. enseña, He teaches them porque va a lidiar con un pueblo que no es fácil de lidiar. because he's going to be working with a people that they're not easy to work with. No es fácil complacer a la gente. It's not easy to please people, guys. Hoy estamos tan acostumbrados que todo es instantáneo. You know, we live in this instantaneous culture. Hoy todo lo metemos al microwave. You know, that microwave. Y oramos, pensamos que es una oración de microwave. You know, we pray like a microwave prayer. Queremos Right? que antes de que pidamos ya Dios nos conceda lo que estamos pidiendo. Before we even ask it, we think God should give it to us already. Y luego decimos, yo iba a esa iglesia, And then we say, oh, I went to that church, pero yo oré y nunca pasó nada. but I prayed and nothing ever Y por happened. eso mejor me fui a otra. So that's why I went to another church. Y ahí va de iglesia en iglesia. And then people go from church Porque to no church. son las iglesias, mi hermano. But it's not the church, my friend. Es la confianza que tú has puesto en tu Dios. It's the trust that you've put in your God. Para Dios no hay nada imposible. You see, for God, nothing is impossible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. What is impossible for man, for God, everything is Y possible. la Biblia dice, todo es posible al que cree. All is possible to those who believe. Y entonces Moisés le dice a Dios, So he's talking to God, Moses is. ¿qué haré con este pueblo? And he's like, God, what am I going to do with these people? ¿Qué hago con este pueblo? What do I do with these people? De aquí un poco y me apedrean. You know, if we go a little bit further, God, they might stone me to death here. Imagínate, Think about it, guys. Moisés tenía miedo que lo apedrearan Moses was porque actually conocía scared el pueblo. that they would stone him to death. Sabía because he que knew the si no le people. resolvía inmediatamente el problema, That if he did not resolve their problem immediately, iba a terminar apedreado. that his life would be over. Y Jehová dijo a Moisés, And the Lord God said to Moses, ¿quién le dijo a Moisés? who said, to who? What did Moses? Vemos la relación y la comunicación del líder con Dios. We see a direct communication of a leader with God. No es bronca mía, You know, it's not my problem. es problema del pueblo, It's a problem that the people are going through. pero el asunto es cómo yo voy a resolver esto. But how will I help resolve that? Amén. Amen. Entonces Dios le dice a Moisés, So God says to him, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. go before the people and bring the elders of Israel. Y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. And take your staff with you, the one that you hit the river to divide it, and see. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. And see that I will be there before you over that in Horeb. Mira lo interesante. You know, in that stone. Recuerde que cuando Moisés le dijo al faraón, You know, Moisés le dijo a Dios, remember Moses said to God, voy al faraón I'm going to Pharaoh, y le digo que deje ir a salir al pueblo. and you want me to tell him to let my people go? ¿Y cómo a faraón me va a creer que tú me enviaste? How will Pharaoh know that you sent me? Y entonces le dijo, ¿qué tienes en tu mano? And so God asked him, what you got in your hand? Una vara. He said, well, I got a staff. Tírala. We said, throw it. ¿Y qué pasó cuando tiró la vara? What happened when he threw that staff? Se convirtió en una serpiente. It became a serpent Inmediatamente. immediately. Esa vara That, le sirvió a that Moisés serpent, that helped him para hacer los milagros. to do miracles, that staff. ¿Qué tienes en tu mano? So he said, well, what do you got with you? What do you No hay got? nada, una vara. He said, all I got is this staff. That's all I got. Pero qué interesante. But it's interesting. Pero Dios le dice, But God tells him, toma en tu mano take in your hand una vara your staff, con la que golpeaste el río, the one that you divided the river with. porque el río estaba en medio cuando iban a pasar para pasar a la tierra que tenían que pasar, Because remember, when they were leaving Egypt, they had to pero go era through a river. demasiado grande el río But it was a big river. y no podían pasar porque todos se iban a morir. And they couldn't pass through it because they would all die. Y ha habido gran controversia en la actualidad, You know, there's been a lot of controversy. porque algunos dicen, no, es que ese lugar, ese río no era tan hondo. I'll say, well, Pastor, you know, that river down there, it's not very Ellos pasaron caminando. They had to have just walked Eso through. que se abrió el río no es That verdad. whole opening of the river, there's no way that Y había una discusión, un ateo y un alumno, So there was an atheist, you know, and a student there, they're talking. y le dijo el alumno, And the student told him, maestro, si eso es verdad, teacher, if that is true, entonces hay que tener más fe. then you need to have even more faith. Porque si los judíos podían pasar caminando el río Because if the Jewish people were able to walk y through luego there, atrás venía todo el ejército de Faraón, and then
all of Egypt's Pharaoh's ¿Cómo es army que el was río coming. ahogó a todo el ejército de Faraón How is it that that entire river drowned all of the Egyptians, y, y al pueblo de Israel no le pasó nada? but it didn't hurt the Israelis? Así que nada podían refutar el milagro de Dios. You know, so either way you look at it, Todo you're lo like, that's a hizo miracle. Moisés. All of that Moses did. Cuando le dijo, levanta la vara, He got up his toca el staff, río and y he el touched río the se va a river, detener and the river will y el stop, pueblo va a split, pasar por la tierra seca. and the people will go through the middle of it that's dry. Y en la misma vara le dice Dios a Moisés, And that same staff, okay, he goes back to Moses. he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña I will de be Horeb. there before you on that stone in Horeb. Golpearás la peña I need you to hit that rock, y saldrá de ellas aguas and you will see water come out of y it, beberá del pueblo. and the people will drink. Ahora, es algo imposible en una mente humana So think about pensar In the human mind, this is something impossible to think about. que yo voy a tocar una roca con una vara That I'm going to hit some stone with some y va a wood, brotar un stick, río, and then there's going to be like a river of water that comes out of this. porque no era un chorrito de agua que iba a caer Because we're not talking about just a little bit of the thing of para water. sostener 2 millones de personas We're talking about something that y needed to darle beber a sustain todas esas vacas. 2 million people and all of their wildlife. No era un chorrito que iba a brotar. It couldn't be just a little bit. Y por eso el milagro de la peña de Horeb. And that's why that miracle there that happens there on that Es stone, sorprendente. it's astounding. Así que para que hubieran testigos del milagro, So for there to be witnesses of the miracle, Dios le dice a Moisés, God tells Moses, llévase a los viejos, a los ancianos del pueblo, a take los all, líderes, take all the leaders, take all the para que leaders, ellos estén conscientes del milagro que va a suceder. so that they can acknowledge what's happening. Y Moisés toca la roca como Dios le manda And so Moses grabs and hits that rock, y comienza a salir el agua, a And- brotar el agua and the limpia. water, clean water comes out. Ahora, Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. And the Bible says Moses did this in the presence of the elders of Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masad o Meriba And he called that name Massa and Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, you know, in honor then to the children of Israel. porque tentaron a Jehová diciendo, You know, and calling because they tempted the Lord their God, saying, ¿estás pues Jehová entre nosotros o no? Are you with us, God? Or not? ¿Está Dios con nosotros o no está Moisés? Is God with us or not, Porque Moses? ¿por qué no hay agua? Why isn't there water? Recuerde cómo el pueblo reclama delante de Dios, Remember how the delante del people líder, always yelled, you know, to the leader. y cuestionan si Dios está con ellos. And they would question, is God with Por them? ese pueblo tan incrédulo no pasó a la tierra prometida, Because those people were so incredulous, they Porque no never made it to the tuvieron promised fe. land. They didn't have faith. porque siempre estuvieron cuestionando a Dios. Because they were always Ay, questioning Señor, God. si, ¿por qué me pasa esto? Oh God, woe is me. Why does this happen to me all the time? ¿Por qué no tengo recursos materiales? Why am I broke? ¿Por qué no tengo salud? Why am I not healthy? ¿Por qué Dios no suple a otros y a mí no me suple? Why does God help others but not me? Por tu cuestionamiento, Because we often porque tú question no God. tienes fe, We don't have faith. porque no confías verdaderamente en We Dios. don't trust in God. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Is God with us or not? ¿Está Dios con nosotros o no? Is God with us or not? Así que el agua de una roca. Water from a rock. Éxodo 17, 1 al 5. Because we were seeing that in Exodus 17, 1 through 5. El pueblo murmuraba You see, the people, they murmured. después de haber visto la gloria de Dios en el cruce del Mar Rojo After they had seen God's glory when they crossed the Red y la River. provisión del maná que Dios le daba al And, they, pueblo de Dios, and the manna that they were eating every day from God, tuvo sed y murmuró but they were thirsty. So they contra murmured Moisés. against Moses. Ya el pueblo no confiaba en Dios You see, the people didn't trust God anymore como su proveedor. as his provider. Ahora veían a Moisés como su fuente de provisión. And now they looked at Moses as their provider. Nadie buscó a Dios. They weren't looking at God. Nadie pidió un milagro a Dios. They weren't asking God for a miracle. Fueron a reclamarle a They Moisés. just went to yell at Moses. Miraban a Moisés como la fuente de provisión. They looked at Moses as the Y guy ese who es el provides. problema de muchas personas And you know, many of us make this mistake. que piensan que el predicador es el que tiene el poder para hacer el milagro. We think it's the preacher that has powers to do miracles. Y ponen la mirada en el ser humano And they put their eyes on a y quitan la person mirada de Dios. and they take their sight off of God. Pablo decía, las cosas que yo hago no vienen por mi cuenta, es por la voluntad de Dios. You know, Paul said the Es things Él that I operando do, a través de mi propia vida. the things that I do are not because of me, but because of God. Y eso es Working el through my problema de life. muchas personas. And that's the problem many have. Ponen la mirada They put their sight. en las personas, On en los people. líderes. Ahora, es muy peligroso cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en otras fuentes de provisiones. You see, it's really dangerous when you take your eyes off of God
and you put your trust in other types of resources. or Muchas veces sources. confiamos más en el dinero, You know, sometimes you trust money more, en el trabajo, maybe your job, en las relaciones, in your humanas, relationships, en habilidades, in your own abilities, entre otras cosas. or other things. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses, But God says this in mi Philippians. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And in Philippians 4:19, may God supply all of your riches and glory according to Ese His glory in Christ es Jesus. el lema de los hombres de Dios. You know, that's the mark of a person of God. Sabemos que Dios provee. We know that God provides. Sabemos que, yo recuerdo, estaba pensando esta mañana, So I was thinking this morning, yo ya no tengo esa fe que tenía cuando era estudiante. you know, I don't have that faith that I had when I was a student. Yo estudiaba en Edinburgh I was studying in the city of Edinburgh, y me quedé 3 meses ayudando a un pastor que se fue a Colombia y me dejó la iglesia. and I was there helping a pastor that had gone to Colombia, and I was there for 3 months. Y yo me quedé con la iglesia. And so I was there with the church. Pero cuando él vino, yo tenía que salir porque yo tenía que buscar una fuente para ingresos o algo. But when he got back, I had to leave because I needed some way to make Y finances. recuerdo que esa noche prediqué el último sermón en esa So I iglesia. remember that Sunday, I preached my last service. Yo tenía un carrito que había comprado por $150. I had this old car that I paid maybe $150 for. Compré ese carrito. I bought that car. Parecía que había estado en la guerra de los 1000 días porque tenía muchos balazos. It looked like it was a car that had been in war because it had so many bullet holes in Se it. lo había comido The rust had eaten away at the sí, car. el moho. Pero el carrito corría bien. But the car ran well. Un Maurix modelo 72. It was a 62 Maverick. 72. 72? Ujú. Sorry, 72, yeah. Entonces yo prediqué el último sermón con muchas ganas So I preached that sermon with just excited to preach it. y me despedí de la And I iglesia. said goodbye to the church. La iglesia no me dio ninguna ofrenda. The church didn't give me an offering. A la salida de la iglesia, As I was leaving the church, una hermanita mayor an older sister, me abrazó y se despidió she hugged me and she said bye. y me dio She $35. gave me $35. Por esos $35 yo fui hasta Eagle Pass, With that Texas, $35, I made it all the way to Eagle Pass, Texas, desde el valle. from the valley. Entré a la casa de una mamá que tenía ahí, I went there to a lady who had become like a mother to una me, familia que me quería mucho. a family that really cared for him. Yo también. And I really Ahí cared for him. dormí, I slept there. ahí comí I ate there. y al siguiente día me levanté The next day I got up y me fui para San Ángelo, Texas. and I went to San Angelo, Texas. Cuando llegué a San Ángelo se me acabó la gasolina. So when I got to San Angelo, I'm out of gas. Entré y me paré frente a un pollo frito. I got in front of this fried chicken place. Claro que no podía ir a comprar pollo frito, porque Now, no keep tenía, in mind I was broke, so I couldn't buy any fried chicken, but I was there. pero le llamé a un amigo que estando ahí, But I called a friend while I was there. en ese tiempo no había teléfono celular. Now, back then, we didn't have cell phones. Había que buscar uno de esos y echarle la monedita. You had to go hope and find a payphone that worked. Para los jóvenes no saben de qué se trata eso. People nowadays, they have no idea what a payphone is. Y le echo la monedita y le llamo a mi amigo, se llama Jorge Varela. So I called my friend, Jorge Varela. Él era vivía cuando yo fui estudiante en Eagle Pass, It's because when I had studied in Eagle Pass, antes de ir a Edinburgh, before I went to Edinburgh, él se hizo tan amigo, he was a good friend, la iglesia que visitábamos, the church that we visited. y él venía al colegio bíblico He went to the Bible college. y me decía, dame la ropa porque te la vamos a lavar. And he would tell you, hey, give me your clothes, we're going to go ahead and wash it for Y you. él iban y lavaban la ropita mía y me la traían dobladita a la escuela. And they would wash my clothes for me and bring it back to the school. Dice, qué tremendo Dios cómo usa personas, ¿no? It's amazing how God can sometimes just Y use le people in llevé our el lives to bless you. carrito, llegué a su casa, I got to his house, comí, I ate, dormí, I slept there. y al otro día me levanto y me dice Jorge, The next day I get up and Jorge says, dame la llave de tu carro que quiero ver cómo se maneja. give me your car keys. I want to see how that thing drives. Fue y manejó y me lo trajo lleno de gasolina. He drove it and filled it up with gas and he brought it back, guys. Y con esa gasolina llegué a Hereford, Texas. And with that gasoline, I made it to Hereford, Texas. Yo decía, hoy no necesito esa fe, Today, I don't need that faith, huh? porque ya tenemos los recursos. Because now we have those resources. Parece que los recursos ya no nos dejan experimentar la fe. It's because when you have resources, sometimes you realize you can't experience faith for yourself. Llegué a Hereford, Texas. So I got to Hereford, Texas. Trabajé unos meses, unas semanas en la cebolla. And I worked in a
Cebolla? Onions? cebolla, onions, Yeah. una fábrica Onions. que empacaba la cebolla. That we would pack onions. Y se estaba acabando el trabajo. So I was there for a week, and then that job was going to end. Un señor mayor amigo An older gentleman comes to me. me dice, oye, llévame a Friona, Texas, a una matanza a ver si me dan trabajo. And he was telling me, hey, brother, can you take me to Friona, Texas? I want to see if they have a job for me at a meat packing Yo plant, or a ganaba- meat processing plant. Yo ganaba a $2.35 la hora, At that time, I made $2.35 an hour. pero en esa época ya me habían subido porque ya era cocedor y me había cambiado a la bodega de papas You know, but I had been upgraded to like the potato factory. y ya ganaba $3.25 la hora. And when I got there, I was making $3.25 an hour. Eso era buen dinero. And that was good money for me back then. Entonces lo llevo a esa matanza So I take him to this place where they have the butcher y area. él va a llenar la aplicación. You know, and it's meat processing plant. He goes to fill out an application. Salen dos muchachas de la oficina. Two ladies there come out. ¿Y usted por qué no llena aplicación? Sir, why don't you fill out an application? Le dije, porque yo soy estudiante y no tengo autorización para trabajar en Estados I Unidos. said, well, guys, I'm a student, so I don't have a work visa. I have a student visa. Me dijeron ellas, ay, muchacho, Ah, todos los que trabajan allá no tienen papeles. you think these guys over there working have any papers? You at least got something. Ven para la oficina, nosotros te los llenamos. Come on to the office. We'll help fill you out. Me llenaron los papeles. They filled out the Me paperwork. preguntaron qué hace. They Le dije, me preguntaron qué hace. asked me, what do you do? Soy asistente de pastor aquí en la iglesia de Bautista en Hereford. I'm a assistant pastor here in Hereford. Me dijo, oh, qué coincidencia. Yo soy la secretaria en la iglesia en Friona Oh, wow, I'm the secretary of that church. y la otra era otra En secretaria de otra iglesia. And the other one's from another church. Entonces hubo una relación So there was a relationship there. y me mandaron a trabajar a un lugar donde tenía que usar guantes y capas porque era 30 grados bajo cero. So they sent me to work in this area where it was like 30 degrees below zero. It was freezing in there, and you had to wear this special gear so you wouldn't freeze. Pero me ganaba $9.50 la hora. And at this facility, I would earn $9.50 an hour. Y cuando doblaba turno, And when it was a double shift, casi 20 la hora. sometimes I'd be in En esa overtime at época- $20 an hour. En el 78 $20 an hour in 78 was a lot of money. era mucho dinero. It was a lot of money. Pero todo es un milagro de Dios. But all of it's a miracle from God. Esas mismas mujeres me dijeron, hey, va a llegar el decano del Seminario Bautista de San Antonio aquí a nuestra iglesia. Those same ladies were the ones that told me that the deacon of the seminary in San Antonio was going to come. El decano, el The dean, sorry. Le dije, por favor, hazme una cita, yo necesito hablar con él. I said, can you make me an appointment so I can talk to the dean of that Lo seminary? hicieron esas muchachas. They did it. They set the appointment. Una de ellas. One of Fui y me entrevisté con el decano del seminario so I had a meeting with the dean of the seminary porque yo tenía que ir a San Antonio a estudiar. to go to San Antonio to study. Y la mujer, el decano, el dean cuando me vio And the dean, when he sees y le me, conté mi problema, I told him my problem. me dijo, ya estás aceptado. He said, I got you. You're accepted. Nomás llena los requisitos, nomás llena los papeles como por requisito, pero ya estás aceptado. Just fill out the paperwork because you Yo have soy el to. que toma esa decisión. But I make the acceptance decision, so you're in. Todo es un milagro. It's a miracle. Todo es creerle a Dios. Everything is believing in God. Yo me vine de Colombia con 5 pesos Colombia. You know, I came from Colombia with 5 Colombian pesos. Trabajé 9 meses en esa matanza. I worked 9 months in that facility, Ahorré $12,000 and I was able to make $12,000. y me vine a estudiar a San Antonio. And I went to study at San Antonio. Cuando esta muchacha llegó al seminario, When this young lady came to the seminary, dijo, wow, este muchacho tiene dinero. she said, wow, this guy has money. Y entonces no se me despegó. And so she stayed with me ever since. He's speaking of his current wife now. Just so you guys know, they met in seminary in San Antonio. No, no es cierto, pero ahí fue donde la conocí. But that's where I met her, was in Y lo que seminary. estoy diciendo es, todo se necesita creerle a Dios. And you have to believe Porque el God, destino tuyo está en las manos de Dios. because your destiny is in God's hands. Creerle a Dios Believe in God y hacer lo imposible. to do the impossible. Y siempre me quedo viendo, dije, Señor, pero qué cosas que he visto en la vida, You know, and so I think about the things that I've seen in life, que todo es por creerle a Dios. that everything is from Todo believing in vino a la God. existencia de la nada. Everything came into existence from nothing. Ahora, es interesante lo que estamos leyendo. So going back to the Old Testament here, Fue fatal la desesperación del pueblo de Dios que pusieron en tela de juicio si Dios estaba con ellos y tentaron a Jehová diciendo, and so the desperation of these people of God was so big that they were like having the judgment of God upon them, tempting God, saying,
¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Is God with us or not? Es muy peligroso cuando comenzamos a dudar si Dios está o no está en nosotros y si está a nuestro favor. You know, it's a dangerous thing to begin to doubt whether God is with us or not, or if we have his favor. Ante aquella crisis, Moisés clamó a Dios porque temía que lo apedrearan You know, and in that time, Moses screamed out to God because he thought he was going to get stoned to y death. porque además no tenía una solución a aquel problema. And he didn't have a way to solve it. ¿Qué podía hacer él? What could he do? ¿Qué haré con este pueblo? What will he do with these people? De aquí dentro de poco me apedreará. Here soon, they're going to stone me to death. Estaba asustado Moisés. Moses was a little worried. A veces algunos problemas se pueden resolver arreglando nuestras prioridades, Sometimes some of these problems can be resolved, you know, in our priorities here. estableciendo una escala de valores, You know, it's what we value the most. ahorrando finanzas, We start to save things. estableciendo estrategias. We start changing our Pero la our mayoría de strategy. nuestros problemas solo se pueden resolver por medio de la oración The majority of our problems y de la relación. can only be resolved through prayer. Y eso fue lo que hizo Moisés. And that's what Moses did. Ir a hablar con Dios He went to talk to God y decirle el problema que tenía. and told him the problem. ¿Cuántos That de he had. nosotros nomás le pedimos a Dios y le pedimos, How many of us, you know, we pero ask no God. tenemos relación con Él? We always go up to God and we ask him for stuff, but we don't have a relationship with God. No, nos preguntan si somos hijos de Dios y no sabemos si sí o no. You know, are we children of God? We don't know. ¿Estamos seguros de entrar a la vida eterna? No sé. Do you have the assurance you're going to enter into the kingdom of God? I Porque don't la know. religión no te da ninguna seguridad. Because religion doesn't give you Pero that la Biblia security, sí. but the Bible does. Dice, más a todos los que le recibieron, To all them who los que receive creen him, en su nombre, those who believe in his les name, dio el derecho de ser hijos de Dios. to them gave he the power to Y become eso the es la sons of God. diferencia. And that's the difference. Lo único que no deberíamos de dejar de hacer nunca es orar. The only thing we should never stop doing is Nos praying. pueden cerrar los templos. You know, they can close your churches. Pueden que nos metan a la cárcel por ser cristianos. Maybe they arrest you for being a Christian. Puede que hasta nos persigan y nos maten. Maybe they persecute you. And Pero kill lo you. único que no pueden prohibirnos es orar But the only thing that they cannot y prevent is comunicarnos prayer. con Dios. Este es nuestro principal recurso. And that is our main No importa la resource. circunstancia, tu relación con Dios nadie se la va a quitar. It doesn't matter your circumstance. No one Aunque can take it away. derribados, pero no destruidos, decía el apóstol Pablo. You know, even if you're not defeated, we are not destroyed. Aunque caídos, pero con los ojos abiertos. You may be down, but with your eyes open, Porque nuestra fe está basada en lo alto, no en la tierra. because our faith is based upon that. Dios Almighty. no dejó en vergüenza a su siervo Moisés y le respondió. You know, God did not leave in shame his servant Moses, and he responded. Dios jamás deja en vergüenza a los que confían en Él. You know, God does not leave in shame those who trust in him. Dios le dijo a Moisés God said to Moses, lo que tenía que hacer para darle solución al problema. he told him what they needed to do to solve their problem. Llevaría con él algunos ancianos del pueblo para que fueran testigos del poder de Dios y de que Dios sí estaba con ellos. And that's why he took some elders with him to prove and show that God was with them. Amén. Amen. La respuesta de Dios a la petición de Moisés parecía una locura. You know, God's answer sounded crazy to Moses. ¿Cómo que al golpear una roca va a brotar agua So I'm going potable? to hit this rock and we're going to get drinking water? Esto no hace sentido a la mente común. There's no way that water's clean if you do get water, right? Moisés tenía que creer la palabra de Dios que le había dicho. But Moses had to believe the word God gave him. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así a presencia de los ancianos de Israel. Said, and you will hit that stone and waters will come out and the people will drink. And Moses did this in the presence of the elders of Israel. Éxodo 17:6. That's in Exodus 17. Dios haría el milagro, pero Moisés debía golpear la peña en un acto de fe. You see, God would do the miracle, but Moses had to demonstrate his faith by Cuando hitting the Dios stone. nos llama a guiar una iglesia, So when God calls you there in a church cuando Dios nos llama a guiar un ministerio, to guide a ministry, Él nos capacita con la fe, he's the one who gives you faith. porque podemos cambiar la situación de una persona. Because we can change the situation of a person. Su estatus es de muerte, You know, the status is a death sentence. pero por la confianza que tenemos con Dios But with the trust that we have y in por nuestra God relación que tenemos con Él, and our le relationship, podemos decir a esta persona, mira, vamos a orar por tu problema y Dios va a contestar esta oración. you know, we can tell a person, you know, and God's going to answer your prayer. Y qué lindo poder tener una iglesia y poder tener un ministerio que puede hacer eso. And how beautiful to be a part of somebody, a church, a ministry that can ¿Cuántas do that. personas aquí han sido milagrosamente sanados? How many people have been healed here ¿Cuántos han recibido sanidad? that received healing? Ahora, ¿cuánta de esa gente está? How many of those people are actually here? that Muchos are no guys? están, And I can tell you many are not here that have received porque that. solamente buscaban el beneficio, pero no el servicio. Because many people wanted to benefit, but without service. later. Cuando uno les habla de servir a Dios, ya no quieren estar en la iglesia. When you say, hey, you got to serve God. Ya dicen que tuvieron una
revelación y que ya Dios les habla a ellos y que ya no necesitan más revelación. They'll tell you, God revealed to me something very special and I don't need to go to church Y andan anymore." en las nubes por allá cazando moscas. And they're out there chasing flies. Mentira, Dios los mandó acá, los colocó acá y ellos están haciendo los locos. If God called them here and then they're doing their own thing, it's kind of like, Eso what no, are you doing? eso no es verdad. But guys, it doesn't work like Los that. demonios hacen un buen trabajo con convencerlos. Those are demonic forces. No, Yeah, most of the false religions in the world happen because of that. Ya, Dios me habló God spoke to me. y no saben si es Dios o es el demonio que le habló. They don't know if it's God, a demon. ¿Cómo me puedes testificar tú y decirme que es Dios hablándote? How can you tell me that it's God speaking? ¿Cómo es que Dios te mandó a este lugar? So why would God, first of all, why would God send you to a place Después Dios cambió de opinión. and then changed his mind? Esto no sucede. And they say it doesn't Eso es work like that. mentira. That's a lie, guys. Eso es una mentira de Satanás. That's a lie from the devil. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, On occasion, the Lord Jesus Christ said to Peter, vete de mí, Satanás. he literally said to him, "Get behind me." No le Satan." dijo que se fuera Pedro, sino que se fuera el demonio que estaba hablando a través de He Pedro. wasn't casting out Peter. He was saying, "Hey, demon, get out of here." ¿Por qué? Why? Porque era un demonio que lo estaba guiando. Because he was being Por taken eso by a demon. dice la Biblia That's what the Bible says. que cuando un profeta te habla, When a prophet speaks to you, tienes que discernir you got to discern. si es el Espíritu de Dios Is it- hablando, Is it the Spirit of God? si es el Espíritu del hombre Is hablando it that person speaking? o si es un demonio. Or is it a demonic spirit speaking? Porque muchas veces no conocemos la línea que se manifiesta ahí. Because a lot of times we don't know the difference. Y en ocasiones es preferible dejar que la gente se quede ahí And sometimes it's better to just let people hasta que be se dé cuenta que todas las cosas van para abajo. until they realize that things don't work out the way Porque they want. irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Because it's irrevocable. You know, when God has a calling on your life, you can't run away. Porque hay mucha gente que dice, Dios me habló There's a lot of people that y will say, Dios God me spoke dijo to que me. mi lugar era aquí donde yo iba a ser enseñado. And God told me that this would be the place that I would teach. Pero alguien te va a sacar del propósito de Dios. But somebody will move you from the Porque- purpose of God Todavía no tiene la firmeza completa. because you don't have that firm ground to Y ese stand es on el yet. peligro. And that's the danger. Multitudes seguían al Señor Jesucristo. You know, multitudes followed Jesus. Y en una ocasión se volteó y les habló. And one time he turned and he, told Ustedes them, me siguen porque les doy de comer y les sano de sus enfermedades. and he said, "You guys follow me because I feed you and I heal your ailments. Por esa razón me siguen. That's why you guys follow Pero el me. que no se niega a sí mismo, But he that does not deny el himself, que no toma su cruz y va en pos de mí, who does not take up their cross and follow me, no puede ser mi discípulo. cannot be my disciple." ¿Cuántos ese día dejaron de seguir al Señor? How many people stopped following him that day? Porque sus intereses eran lo económico y eran la salud. Because they only cared about, their health. Pero their no estaban economy. interesados en hacer la obra de Dios. They didn't want to do God's work. Solamente permanecieron los 12 que él llamó. Yeah, when Jesus turned around, it was only 12 disciples that were there with him. Porque ¿cómo es posible que cuando lo van a crucificar, toda esa multitud gritaba, crucifícale, crucifícale? Because how is it possible then that when they were crucifying him, that big group of ¿Dónde people were yelling, estaban? "Crucify him, crucify him"? ¿Dónde estaban todos estos que el Señor Jesús hizo milagros? Where were all those people that Jesus healed? Ahí habían personas de las que comieron pan y los peces que hizo el milagro. There were a lot of those people that were there that ate the loaves of bread and the fish. Pero ¿qué pasó? But what A happened? la hora de tomar una decisión, When the time came to make a la gente decision, no quiere compromiso. they didn't want to La commit. gente quiere el beneficio. They wanted the benefit. Por eso a veces Dios lo hace por su misericordia, And many times God does things in his por la mercy, petición de sus siervos, from that blessing from pero Él his conoce servants. el corazón de las personas. But he knows people's hearts. Saben que no son honestos. He knows that they're not honest. Y gracias por el amén. And thanks for that, amen, right? Para mostrar su poder tanto como su compasión To demonstrate his power and his y compassion hacer el favor de un milagro de su misericordia, and to do a miracle of his mercy, Dios hizo brotar para ellos es agua de una roca, God was able to create water out of that le rock. dio a beber agua de una peña. And he gave him drinking water Es out que of a los stone. recursos de Dios son ilimitados. Because God's resources are Están without fuera del limit. alcance de nuestra lógica. And it doesn't make sense. It's out of logic. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. For what man is impossible, for God is possible. De donde menos pensamos, el Señor nos da lo que más necesitamos. When you least think it, that's when God gives you what you most need. Usa quien tenga que usar para bendecir a sus hijos. And he uses anyone he needs to bless his Si children. Dios hizo brotar agua de la peña, If God made water come out of that stone, ese mismo Dios traerá solución a tu problema That's y al it. mío de donde menos lo imaginamos. that same God will bring a solution to your problem
and to even something you can't even imagine. Entonces, ¿por qué dudar del gran poder de Dios? And so why do we doubt God's Hermano, si power? tú tienes esa confianza plena en Dios, If you have that full trust in las cosas God, no van a seguir igual. things are not going to be the Tú same. llamas las cosas que no son como si fuesen. You need to call the things that are not as if they are. De la nada Dios va a producir cosas. God will produce something La from Biblia nothing. dice que el mundo fue creado de la nada. The earth was created ¿Qué es from la nothing. nada? What is nothing? Nada, Nothing. nada. Nothing. Y si Dios creó el universo de la nada, And if God created the universe out of nothing, el polvo que te hicieron a ti también fue de la nada. that dust that you made, that was from nothing too. Venimos a la existencia por esa palabra de Dios. We came into existence by God's word ¿Qué hay? alone. ¿Qué habrá imposible para Dios? So what is impossible for God? Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión de donde menos las esperamos. You see, God can open fountains or sources in our life that we don't Él fue el que le expect. prometió a Israel: He promised the people of Israel. otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. And he said, I will again open up a path in the desert and rivers. Dios no in es that como los wilderness. políticos. God isn't a politician. Dijo que iba a hacer unas carreteras nuevas He said he's going to make some new roads solamente de bajada para no usar gasolina. so that we don't have to, and they're going to go down ways so you don't even have to use fuel. Imagínense Imagine this. las campañas políticas, Political campaigns. pero no piensan que hay gente sabia. Dice, ¿y cómo hago para subir otra vez? And then people think, well, how am I supposed to get back up, brother? ¿Verdad? Can't do Ahora that. Isaías 43:19. And Isaiah 43:19. Porque Dios es el que da aguas en el desierto y ríos en la soledad. You see, God is the one who provides water in the desert and Es rivers in que the esa wilderness. palabra me la confirmó varias veces el Señor a mí, And God confirmed that word to me many cuando me dio times esa profecía en Isaías 43. when he gave me that prophecy, Abriré caminos en el desierto. that he would open up paths in the Imagínate, desert. abrir camino en un desierto, Imagine cuando la arena está making a roadway in a desert where it gets covered up by tapándose cada sand. momentito. Every moment it gets covered back up. Parece que nosotros estamos viviendo en un desierto ahorita. You know, it feels like we're living in that desert now. Están arreglando la carretera, ampliándola, They're la doing- autopista donde tenemos el negocio. they're constructing where this whole road over here that we have and by our Y business, hermano, la cantidad de tierra que nos brota todos los días es enorme. and the amount of dirt that happens there and moves, it's crazy, guys. Like, Iba a salir de la casa y estaban todas las salidas tapadas. I was trying to leave home yesterday and every path was El, blocked el viernes. on Friday. Yeah, Friday. There was no way to get out. Y tenía que ir a levantar a una muchacha que está en la escuela And I had to help pick up somebody from school that they're y no studying. podía salir. I couldn't get out. Tuve que suplicarles que me abrieran un espacio ahí, I said, hey guys, caminar por otro lado. make para me a poder salir. path. I gotta go. Pero nos llenamos, mi hijo dejó el carro estacionado ahí After my son's car, they're parked. y está lleno de polvo. It's full of dirt. Imagínate nomás así, imagínate en el desierto. Imagine the desert. El Señor dice que Él abre camino en el desierto God says he opens up a path in the y desert ríos en la soledad. and rivers. In Y that es lo que wilderness. hace nuestro Dios. That's what God Y si does. no, averíguate lo que está pasando en Israel. And if not, look at what's happening El in río Israel. que se han inventado ahorita. That they've created a river out of nothing there. Es impresionante. It's Lo largo, It's lo impressive. ancho, The length, the width, sacando agua del mar, taking water from the ocean, quitándole la sal y haciéndole dulce. and they put it through a desalinization process, Y straight luego fresh water. poniéndole peces. And then they even add fish. Esto es un fenómeno. And it's crazy. This is Porque created out of para nothing. Dios no hay nada But look, imposible. guys, for God, nothing is Porque lo impossible. que es imposible para los hombres, Because what is impossible for man para Dios todo es is posible. possible for God. Si el éxodo de Egipto a la tierra de Canaán estuvo matizado con milagros poderosos, You see that Exodus from Egypt and to Canaan, there were so many miracles that happened. Dios le promete a su pueblo que el éxodo de las tierras del exilio babilónico serían superior a las de sus padres que habían experimentado. You know, it's funny because God had then promised his people that their exodus from the land of Babylon would be even greater than what their forefathers had experienced before. Abraham salió from Egypt. de Babilonia You know, para so fundar la nación de Israel, because Abram had left the area he was at to go to found his people, donde hoy es Irak, where today is Iraq. donde hoy es Irán, And today where Iran es Persia. is Persia. Ahí estuvo Daniel That's where Daniel was in Babylon. cuando dieron Persia. la orden de restaurar la nación de Israel When they por el gave rey the- Ciro. When King Cyrus in the Bible gave the order to restore the nation of Israel and to rebuild the temple.
Pero las cosas que Dios promete al pueblo son más grandes que las que vivieron sus padres. And he's saying, the things that they experience were even greater than Hermanos, what they experienced in Exodus. si tuviéramos un poquito de fe, If you had a little bit of faith, guys, como el granito de mostaza. just like a mustard seed faith. Esta mañana me tomé un jugo con semillas Chia seeds. de chía, This morning y I la drank something with chia seeds in it, quinoa, and some quinoa. que son unas semillitas chiquititas, They're these little chiquititas. seeds. Y le dije a mi esposa, te And creé un jugo de And- Super Power, I made you a super juice con kiwi, con un montón de cosas que le puse, with kiwi and quinoa no, varias cosas. and a lot of other things. Le dije, esta es una potencia porque tiene esas semillitas. And because it has these little seeds, how did it ¿Se taste? imagina si uno tuviera un poquito de fe como una semillita de mostaza? If you had just the faith of a mustard seed, ¿Cuántas cosas podrían venir a la existencia? how many things could you bring into existence? Todo lo imposible se hace posible. All the impossible becomes Porque possible tú le crees a Dios. because you believe God. Amén. Amen. Porque para Él no hay nada imposible. Because for him, nothing is impossible. ¿Quiénes en este desierto de la vida siguen en los caminos de Dios? Who in this desert of life follows the paths of God? Pueden confiar seguros en la provisión de Dios. Can they trust in the assurance of the provision of God? Dios no desampara a sus hijos. God does not leave his kids El behind. rey David decía, The King David said, joven fui I was young y he envejecido. and I have been older, Y no he visto justo desamparado, and I have not seen a just person left ni su behind, descendencia que mendigue pan. or his descendants. Where Wow, qué they lack palabra, bread. ¿no? Joven fui I was young. y he envejecido. I've gotten older, Y no he visto justo desamparado, and I haven't seen anyone who is ni just to be left descendencia behind, que mendigue pan. or their descendants that doesn't have Salmos enough bread. 37:25. Psalms 37:25. Cristo es comparado con la peña de Oré que está brotando agua vida saludable para ti. You see, Christ is comparable then to that rock in Horeb, which is giving living water that is helping Hasta for hay you. un canto que dice, Cristo es la peña de Oré que está brotando, ¿verdad? There's a Christian Agua de song in vida Spanish that preparada talks para about ti. that. Ujú. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer las necesidades, There is nothing in this world that can satisfy your needs ni contentar los deseos de tu alma, or fulfill the desires of como your lo soul puede hacer el Señor Jesucristo. that only Él Jesus puede Christ llenar can do. todos los vacíos, todos los espacios en la vida del ser humano. He can fill all of that emptiness and those Porque holes that para you have in Dios your life. no hay nada imposible. Because for God, nothing is Todo impossible. es posible al que cree. All is possible to those who believe. Porque para Dios, ¿qué? Because for God, No hay nada imposible. nothing is impossible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. That which is impossible for man is possible for God. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, en He- Lucas He 18:27. said that in Luke 18:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesucristo mirándolos fijamente. For men it is impossible, Jesus Mas declared. para Dios todo es posible, Mateo 19:26. But for God, all things are possible. Matthew 19:26. Siempre fue el énfasis del Señor Jesucristo Jesus always emphasized a que los discípulos tuvieran fe, that the disciples should have que faith, hicieran milagros, do miracles, que resucitaran los muertos, that the dead would que resurrect, predicaran una palabra de poder. preach a word of Y power. Él les enseñó a ellos And he taught them cómo hacerlo. how to do it. De la nada pueden venir las cosas a la existencia. From nothing, things can come into existence. Se encuentra con una multitud que está llena de hambre. They see a multitude full of hungry. Siempre es un problema con el pueblo judío que tiene hambre. You know, the Jewish people there, they were always hungry. Ahí estaba una multitud de 5,000 hombres, We're 5,000 men, sin contar las mujeres y los niños que comen más. not counting the women and children, probably a little more. Y luego dicen, hey, no las podemos mandar a su casa porque no han comido y se van a debilitar y se van a caer desmayados por el camino. And they said, you can't send these people away. They're going to faint on the way back because they haven't eaten anything. Y les pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué tenemos? So he's like, hey, what do you guys have? Porque Dios va a multiplicar, Because God will multiply pero it. necesita un número para multiplicar. But he needs something to Pero multiply. by. Señor, aquí hay un muchacho que sí se vino preparado. Okay, well, God, Jesus, we found this one guy. He's got stuff. Trajo 5 panecitos y 2 pescaditos. He's got 5 loaves of bread and 2 fish. Ah, eso es suficiente. Oh, that's enough. Tráemelo. Bring it. Pero en las manos de Dios, But in the hands of God, los milagros pasan. miracles happen. Quizás no tengas mucho que ofrecerle a Dios, Maybe you don't have a lot to offer God, pero lo que tienes es suficiente para la multiplicación. but what you do is enough for multiplication. Entonces llega el joven y entrega su lonchecito. So he gives his lunch up. Era su comida. Imagine, Él podía decir, no, yo no puedo dar mi comida porque pues... he could have said, hey, this is all I have. Pero si el Señor se lo pidió,
What the Lord asked. Yo no sé qué Dios te está pidiendo a ti, I don't know what God is asking you today, pero quizás tenga que hacer algo but maybe it's something para probar que Dios puede hacer cosas maravillosas. to prove God can do things in your life. Cuando Dios me pidió este edificio, cuando Dios me pidió el dinero para este edificio, When the Lord asked me for the finances for this building, lo pagamos más rápido que lo que pensamos, we paid it off sooner than we thought. lo reparamos We repaired it, y ahora nos dio el ministerio, no, ya tiene 20 años más que nos dio el ministerio que llevamos, and we're in the ministry more than 20 years now porque todo se debe a un sacrificio. because all of it is through a Y ese día el sacrifice. Señor oró por los 2 peces And that day, the Lord prayed over the y bread por and los fish, 5 panes y dijo, ahora dale de comer a todos. and then He said, distribute it. Comían y comían y And comían they ate, and they y ate, sobraron canastas and they had baskets left over de pan of bread y peces and fish que tuvieron que llevárselo a sus casas. that they took home. Qué tremendo es Dios, hermano. How great is God? Ahora, Él es el mismo de ayer, de hoy y para He's the siempre. same yesterday, today, and Él no forever. cambia. He doesn't change. Lo imposible lo hace He posible. makes the Y impossible, todo es posible si possible. puedes creer. and all is possible if you can Ahora, believe. por nada, porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible for God. Encontramos un problema con la esposa de Abraham. We find a problem with Abram's wife. No podía tener hijos. She couldn't have children. Y viene el Señor y le dice a Abraham. And so the Lord comes to Abram and He says, Entonces Jehová dijo a Abraham and the Lord said to Abram que en la vejez that in his old age, le va a dar un hijo. he will have a delight or a son. Dice, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo, dijo Sara. Sarah was like, so in my old age, you think I'm going to have this type of delight and you're as old as I am? Dios le da la palabra a Abraham, So God gave the word to Abram. pero ¿qué hace Sara? What does Sarah do? Se ríe She laughed y dice entre sí, and she says to herself, después que he envejecido tendré deleite, after being so old, you think I'll have that delight? siendo también mi Señor ya viejo. And my husband is super old too. Entonces Jehová dijo a Abraham, So God said to Abraham, ¿por qué ha reído Sara diciendo, why has Sarah laughed? ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? That I would give to light being so old or have a baby. Y being so old? todavía tiene el descaro la Sara de decir que no se rió. And then Sarah has the gall to say, I didn't laugh. Y se había reído. She had laughed. ¿Por qué? Porque estaba vieja, Why? Because she was old. muy seguro que ya no había menstruación. She wasn't menstruating anymore. She Entonces ella dijo, hey, esto es imposible. said, hey, this is impossible. Pero para Dios But for God, todo es posible. everything is Y possible. gracias a la fe de Abraham And thanks for the faith y of a la Abraham obediencia de Abraham, and his obedience, somos hijos de Abraham por la fe. we're sons of Abraham through that. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Is something difficult for God? A tiempo señalado volveré a ti, dice el Señor. In time, I will show it to you. I will La return. frase es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Is there something for God that is difficult? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, At the appointed time, I will return to you according to time in y life. Sara tendrá un hijo. Sarah will have a son. Entonces Sara negó diciendo, But Sarah denied it. no me reí I didn't laugh. porque tuve miedo. I was scared. Y él dijo, And he no said, es así, It ain't like that. sino que te has reído, You have laughed. porque ese es lo humano. Because that's human nature. ¡Ja! Esto no va a pasar. This isn't going to happen. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un sueño How many times do you have a dream? y se lo contamos a alguien? You share it El with sueño es somebody. de Dios Dreams from y se God. burlan de nosotros. And they laugh at you. Yo le decía a mis hermanos I said to my brothers que me iba a venir a los Estados Unidos that I was going to come to the United cuando States yo era pequeño. when I was young. Porque cuando era pequeño yo era bien travieso. Because when I was a little mischievous. Se dañaba el radio The radio would mess up. y yo lo arreglaba. I'd fix it. Y le arreglaba cómo ponerle otra vez las cosas And I'd put those things back together para que la aguja se moviera so that the little y dial would cambiar las and we estaciones. could change stations Y again. siempre escuchaba emisoras en inglés. And I would always listen to radio Y broadcasts se that were in burlaban English. de mí. And they'd laugh at me. Y una prima me regaló una peseta A sister gave me a cousin gave me a quarter, de Estados Unidos a United States y quarter. yo la guardaba And I would keep that quarter porque un día me voy para los Estados because Unidos. I will go to the United States one day. Cuando no había ni idea, cuando no era ni cristiano. I wasn't even a Christian, guys. Pero llegó el día en que Dios me habló But God had spoke to me.
y se me dio la palabra profética, and He gave me that prophetic word. que yo venía a este país a estudiar Then I would come to this y a country to prepararme study para ser un pastor. and to prepare myself to become a pastor. Para Dios no hay nada You imposible. see, for God, Amén. nothing is impossible. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Because the reality is, without faith, it is impossible to please Que God. cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien le busca. That whoever gets close to God, that whoever, when they believe that He exists, that He will reward those who Hebreos seek Him. 11:6. That's in Hebrews 11:6. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. Pero sin fe es imposible. Because without faith, it is impossible. Ay, Señor mi Dios, Oh, my Lord God. tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. You Para with, ti no hay nada imposible, dice Jeremías 32:17. you with great strength and your strong arm, you have made the heavens and the earth, and for you nothing is impossible. Jeremiah Si 30. hizo los cielos y si hizo la tierra, He made the heavens de la and the earth nada. from nothing. habrá algo imposible para Dios. If He could do all that, you think there's something impossible for Him? Así que esa es la fuente He is that source a favor de todos los que lo buscan. to all those who seek Him. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who are hunger and thirst, because they will be satisfied. Y eso es lo Satiated. más importante, That's the most important part. que usted le crea a Dios, That you believe God. que tenga toda su confianza, You have your trust in que Him. le diga, Señor, perdóname por mi incredulidad, You say, God, forgive me for my disbelief, pero a partir de hoy voy a comenzar a ejercer la fe. but today I will exercise Y that yo faith. necesito que tú me hables. I need you to speak Y to si me. me das una extensión de vida, Señor, te voy a And servir. if you give me an extension of life, Lord, I will Porque follow you, ahora sí sé que tú existes because I know you exist. y que tú eres dador de milagros. You are a giver of miracles. Y esa será tu petición en esta mañana. That is your No sé petition cuál today. sea tu I necesidad, don't know what your need is, pero si hay alguna necesidad en ti, but if there is a need in you, ven al Señor, go to the Lord, porque para Él no hay nada imposible. because for Him, nothing is Ponga tu impossible. problema, Put your problems on no Him. como lo hizo el pueblo de Israel, con Not like the Moisés, people of Israel did to Moses, con reclamos y con enojo, complaining and angry. sino ve a Dios, Look at God. me equivoqué, oh Dios, God, I messed up. perdóname por mi incredulidad, Forgive me. pero hoy le entrego mi ser a ti I give you my y being. te pido, Señor, And I ask you, que me Lord, dé la confianza, you give me me the dé la trust, fe faith, para crear lo que no se ha podido crear, to create what is para not been hacer lo que possible, no he podido hacer to do what is y impossible, para creerle que para Dios no hay nada imposible. because nothing is impossible for Que God. Dios bendiga esta The palabra Lord bless His y word, que la haga producir en ti. and may it produce in